الحمد لله رب العالمين الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني أمي أوفو كيسي فولي لاسلاميا فولي سباتي فولي أمي نفولي سنما نياسي أو ما أرجنا كنا دون كفولي أمي الله تعالى دالي نني أو كان فولي فولي نويا أني نونشيا ka anke ni foli fabawo jama arjina kono ni Allah taala kadi alama o kala ni awi am fawu ani ambaw kololo belebele me duniya kambi na kanime bi ka sauti na kanime bi ka furusa na kanime bi ka balma bonyongolo na yere kanime bi ka sigidaw kasa na kanime ka maw boya nyoye na kanime bi ka toroya bla sigida kilengele nambela o yemun kololo ye o ye galon wiya kololo mi me wuya la fanga kabo wuya ye fulu jori sabi wuya ye balmaya jol farambi wuya ye sinji jol farabi wuya ye adamaden jom bla o yere sawna ko kela bi kasortiya taala am fawu ani ambaw ala kara sallallahu alaihi wasallam aye galon ko fo anye aka hadisa chaman kono nana aye wuya ko fo anye ala ya rabbana ka kangarida anye akodi من كذب علي متعمدا كراكو صلى الله عليه وسلم galon toroya ere nofe kirako ko ankana galon lalela parce que ala kera baddo na le tofo la koko la ko muhammadu yeninke wala ma muhammadu yenin fo iba islama ma yirika million yirika o lubi isimbara wala kake o koso kirako galon tigelawma ako wuya folawma awiye wuya e ka toy ma sikana wuya fo ka nornela ma sikana ne tota ka kaka koye ka soron kewalite mfotate le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été clair ayen senya ka bo galoma au kana galona ne muhammadu la de ki sigi ka fabriquer ko kira ya fo ki sigi ka laben ka fo ko kira ya ke nini me mama donina adon ka fo ko ala kare kangarda anye ko ni mama ye galona le muhammadu la ko place fosité bolo jahan e kiyamado fo jahanama elle est tout dugukolo koka qui place réservé jahannama konnana le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair galola muhammadu la akima ko sara foitiye kiyamado fo jahannama ama Allah taala dalika annen senya ka bo galotigema aklala fana ay jogo do ko fo anye no jogo bila yi rajate munafiku jama munafiku ya to maseredo aye mun fo ko no barola be galotige mami me wuya fo abaruke wati ale ka baro be galonde kira ko sallallahu alaihi wasallam ko munafikuya o to masrede do amala taala dali galo mena kokola ame ala taala dali ka ansenya ka bo galoma an kana la yere la an kana la manyola an yere fana kana galon ta ka kira segere nay kadaka akukuni mama ye galon ta ka le segere nay place fosité e bolo kiyama do fo jahannama no an fawu ani ambaw kisa mi me ambolo bi tasili kisado hakli soro kisado ma yera kakan ka sigi ki yera kun lajja ki fota o lajja ki sado ni ye kisa manye ni nye sodo ye wati temenula kira ko sallallahu ame se ambarola ka bo bani sarala kaula muna tumado baro munu keto kuma ka menu foto ko menu temena tunya na do beke au ma hakliye no ni ye kisa min kala wati temenula am fawuni ambaw ni ye sodo ye ni so jamao so denindo mais sokono maw chama ka nyondo ala ka nunu lajara bi jondo la ni jon na fere la ma na ye wati ke obolo o fana mena ki bolobo ala un esclave ni jonche a fere la chedoma ni chele ya san ama fosi la se ni chema fo kololo fo toroya o fana ya takana di aya samami ma aklala fana kana feroma ni kaba koko bay mais munetu meni jonche ka baray ni jonche aloni tumeni galoni atume wuya fo ale fana ka wuya ni wuya to tekle parce que galon tigala be nyonyele degré par degré anana la ko segi asana chamimbolo o fana ya santuguni abobolo commerçant dole nana logola afana jon abe fe ka jon san aye ni joncha ye fere kala bolo ako alala kone be fe ki ka joncha ni san
jontigi ko aye ne ka jonche ni ma fere komi ma ka ko la mode fo ka la kande nte namara fe parce que silamaya la i ka marchandise be cogo min n'i b'a fere bo de fo a ka marchandise emballé kanya ka soro défaut be marchandise la e b'a dɔn k'a fɔ ni marchandise man ɲi e bɛ fɛ k'i débarrasser ka bɔ i ka marchandise la k'a feere ten dɔrɔn a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon Alahu taala b'i ma ɲininka a la kira ko sallallahu alaihi wa sallama man ghasha falaysa minna maa ye janfa kɛ silamaw la i tɛ alakira manto cɛ ma he n'an donna bondaw kɔnɔ ka commerçant lajɛ a b'a dɔn a kɛni bɛ ka fani min feere fani yɔrɔ dɔ farani mɛ o bɛɛ n'a ta a bɛ sin ka fani labɛn ka ɲa k'a emballé k'a feere a ka clientw ma n'i taara an ka nɛgɛ feere yɔrɔw la n'i taara an ka ferrailleurs la ferraille b'a dɔn k'a fɔ n kɛni bɛ ka mobili pièce min feere défaut b'a la n'a tigi y'a don a ka bolifɛn na a ka mobili la tile kelen tile fila mobili bɛ tiɲɛ mais a bɛ sin ka nin fɛn kuntan labɛn ka a masiri ka ɲa a yɛrɛ bɛ tulu mun a la maa min natɔ ka na fɛn san a bɛ k'o kɔnɔ k'a fɔ ko pièce ɲuman don o pièce bɛ san a bolo ka tila k'o don a ka mobili la k'a sɔrɔ mɔgɔ min ye pièce feere a ma silama dɔ y'a feere a ma mɔgɔ min ye pièce feere a ma pièce bɛ feere waati min pièce feerela y'i kali Alahu taala la k'ale ka pièce ka ɲi an faw ni an baw ni ninnu b'a lɔ ala yazunnu ulaika annahum mab'usun ni ninnu b'a lɔ londo ko Alahu taala bɛna o compte bɔ o ka pièce kelen-kelennan bɛɛ o ye min feere clientw ma ninnu bɛ ma ɲininka nin bɛɛ la nin domaine kelen-kelennan bɛɛ n'i ye janfa kɛ k'i to feere la k'i ka marchandise cɛjugu labɛn k'a feere i ka clientw ma i b'a dɔn k'a fɔ marchandise ɲuman tɛ défaut b'a la kiyamalon a kɔni wari seli i bolo ele ye wari ta k'a kɛ diya ni fɛn ye mais a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon i bɛna Alahu taala ka maɲininkali bɛ bori nin kan i bɛ nin jaabi sika foyi t'a la donc jɔn tigi kɛni bɛ k'a ka jɔn feere commerçant min nana ka na jɔn san a ko commerçant ma ne ka jɔn jani y'a feere défaut min b'a la m'o de f'i ye ne ka jɔn ye wuya fɔlɔ le ye dɛ wuya kɔni wuya b'a donni na ko san kɔnɔ a bɛ wuya kelen pe le tigɛ san kɔnɔ san ye karo 12 mais san karo 12 wuya kelen de bɛ bɔ a da commerçant ko san kɔnɔ mɔgɔ bɛ wuya kelen pe le tigɛ ne bɛ siran o sanna cogo di dɔw ka ɲɛnamaya ye nkalon ye dɔw ala ka lolonda olu tɛ foyi la wuya fɔ kɔ ko e ka jɔncɛ nin san kɔnɔ a bɛ wuya kelen pe le tigɛ k'o tɛ tana ye commerçant cɛ ale m'o ye tana ye ale sinna k'a ka nafolo don jɔn na ka jɔn san fɛntigi y'a fɔ a ye dɛ k'a bɛ nkalon tigɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ale y'a ye k'a fɔ siɲɛ kelen o tɛ fosi ye ale ɲɛnɛ parce que ale b'a dɔn maa dɔw miniji le wuya ye maa dɔw ka dumuni de ye nkalon ye mais ni nin ka nkalon ye siɲɛ kelen pe le ye san kɔnɔ o tɛ tana ye ale ye jɔncɛ san ka segin ni jɔncɛ ye ka na a ka so kɔnɔ a segin min kɛra ni jɔncɛ ye a ye jɔncɛ labɛn ka masiri ɲumanw d'a ma ka donfani ɲumanw d'a ma a yɛrɛ fana hinɛna jɔncɛ la an faw ni an baw jɔncɛ donna ale ka so kɔnɔ waati min san tun ma ban fɔlɔ karo dama dama tun bɛ san banna donc jɔncɛ ma nkalon foyi tigɛ fɔlɔ ale fɛ a ma wuya foyi ye fɔlɔ a ka jɔncɛ la a ye ladiriya ani sɛbɛnya a y'o yɛlɛ a ka jɔncɛ kun komi ale ye commerçant ye jardin belebele b'a bolo a bɛ to k'a teriw wele sɔn ka taa n'a teriw ye a ka jardin na a n'a teriw bɛ baro ka dumuniw kɛ a bɛ réception k'a ka nankɔ la waati bɛɛ a ka jardin na londo a y'a teriw invité a n'a teriw siginin bɛ dumuni na o lon na a ka jɔncɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kafur a ka jɔncɛ kafuru bɛ n'a ye a n'a teriw bɛ dumuni na n'a teriw bɛ dumuni na a ko a ka jɔncɛ ma kafur komi y'a ye k'a fɔ ne ni n teriw le kɛlen bɛ ka dumuni kɛ baro diyala dumuni bɛ ɲini ka dɛsɛ t'a fɔ i patron muso ɲɛna min ye muso ye k'a ye dumuni wɛrɛw labɛn tuguni a y'olu bila ka na n'a ye an b'olu fana dɔn bon ye teriya sa ye n ka so ta a ka patron min y'a matigi ye k'a ye so ta ka taa so kɔnɔ ka taa fɔ a muso ye dumuni wɛrɛ labɛn ka na n'a ye an faw ni an baw wuya fɔlɔ a tɛ ɲinɛ a tɛ sɛgɛn tuma dɔ a bɛ repos le ta il se repose mais o bɛɛ n'a ta a ma ɲinɛ
aka patron ye so dama ayi sigi aka patron ka so kan abeta patron ka so kono kata fo patron muso ye patron ko ki domini ngbaraw labɛn ko na teru ka baro ko ka baro kadi domini folo min nana o desela ale sigila ka patron ka so kan abe kan ka taa so kono a domi kɛla so kɔnɔna la a y'a ka doroki min ma kana a y'a ka doroki bɛɛ fara a y'a ka doroki fara a surunya min kɛla ka patron ka so kɔnɔna la a ye kule damina a bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka kule a ɲaji bɛ kan ka bɔ jamaw kɛni bɛ ka bɔ mun kɛla bi mun kɛla bi mun kɛla bi ale bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka kule komi a surunyana ka patron ka so da la patron muso patron denmuso patron ka so kɔnɔmɔgɔ o bɛɛ la ka fɔ ni bɔla komi kɛnɛmamɔgɔ tɔw bɔla cogo min ka bɛn ni cɛ kasi kama o bɛɛ nana ka na i la ka fɔ cɛ kɔrɔ a bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka kule mɔgɔ ko a ma ko ko kafuru mun kɛla patron yɛrɛ muso yɛrɛ kabakoyara mun b'i la bi a ko musiba ko masuba belebele le ko kasara belebele do ko nin ye ko belebele ye mun kɛla kuma an b'i lamɛn a bɛ nin fɔ la a bɛ kan ka kasi a bɛ nin fɔ la a ɲaji bɛ kan ka bɔ a ko patron muso ko ne matigi cɛ n ka patron cɛ a n'a teriw le siginin to la o bɛ baro la o bɛ dumuni na o siginin tun bɛ ko o kɔ dɛ miiri min na kogo min na miiri sinna ka bɛn o bɛɛ kan n patron n'a teriw o bɛɛ la ka fɔ ni sala nin fɔ min kɛla patron muso patron denmuso ani maa minnu ni patron ka ɲali tun bɛ ɲɛsin o ma olu bɛɛ ka kasi damina ala nin dɔ ye mɔgɔ ɲuman sanni ye bi nin cɛ min bɛ hinɛ anw na ka anw labalo sokɔnɔmɔgɔw ye kasi damina patron yɛrɛ muso n'a denw olu fana ye kasi damina kasi min tɛ dabila la patron muso n'a denw olu seginna ka don so kɔnɔ patron muso bɛ kasila cogo min a bɛ kasila o cogo la ala ne cɛ le sala bi nin dɔ ye kasara belebele nin dɔ ye musiba belebele min tonna ne kan bi muso kɛni bɛ ka kasi n'a ɲasinna ka bɔnkɔnɔfɛn min ma a bɛ sin k'o lajigi a bɛ sin k'o ni min ye vɛrilaka ye a b'olu bɛɛ ci ni min ye yirilaka ye a bɛ sin k'olu mina k'o kari ni min yɛrɛ ye lumière laka ye ampoule laka ye a bɛ sin ka ninnu bɛɛ ci nin kafuru baarakɛden walama nin jɔncɛ a nana matigi muso patron muso sɔrɔ bon na a bɛ kasi la patron muso kɛni bɛ k'a ka bɔnkɔnɔmuran bɛɛ la tiɲɛ patron muso k'a ma ko ala ne ka jɔncɛ i patron sala faranka an ye n ka bon fɛn bɛɛ tiɲɛ saya ko nin warala muso ma a ma ta ni hakili ye a ma ta ni taasili ye saya nin kɛla ma koba ye ale ye bonnafɛnw ci damina k'a ka bɔnkɔnɔfɛn bɛɛ ɲagami damina ni jɔncɛ fana farala kan k'a ka patron muso ka bɔnkɔnɔfɛnw ɲagami damina k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ tiɲɛ tuma dɔ muso ɲinɛ k'a fɔ o le bɛna to dɔɔnin bɛ bɔ ale ka dimi na muso bɛ kasi cogo min muso bɛ kasi muso banna ka bɔnkɔnɔmuran bɛɛ ci tiɲɛna a y'a ka bɔnkɔnɔmuran bɛɛ la k'a fɔ ni ci k'a bɛɛ kari ka bɔ yen e b'i kali k'a fɔ ko kabini ala ye nin so dan ko fɛn ma bila a kɔnɔ fɔlɔ ale jɔncɛ fana fara nin bɛ patron muso kan ka bɔnkɔnɔfɛnw latiɲɛ muso ka hakili sɔrɔ waati min muso sigila waati la a ko nin dɔ kɛla kasaraba ye ne ma a ko a ka baaraden ma a ko jɔncɛ ma i patron n'a teriw siginin tun bɛ jardin fan min fɛ ni miri bɛnn'o kan an ye taa i bɛ taa ka taa yɛrɛ ka an na n cɛ lo a ye baara ɲuman min k'a ka ɲɛnamaya la n tɛ s'a tɔ la ten bɔgɔ kɔrɔ fo ka taa a su le ta ka na n'a ye ka a su ko k'a kasanke ka tila ka taa su don kaburuso la an faw ni an baw muso bɛ kasi la a denw bɛ kasi la muso ye mun kɛ quartier lamɔgɔw cɛ ka ɲumanya tun bɛ se quartier lamɔgɔw minnu ma olu bɛɛ farala muso kan k'o bɛ taa nin nankɔ nin jardin na cɛ ka nankɔ la cɛ su ka taa cɛ su ta ka na n'a ye ka su ko k'a kasanke ka seli a kan ka tila fana ka sudoli kɛ o ni jɔn de bɛ taa la o ni jɔncɛ kelen ni kafuru le bɛ kan ka taa ale de b'o ɲɛfɛ a siginin bɛ patron ka so kan a bilanin bɛ ninnu ɲɛfɛ ko ka taa patron su yira patron sala fa min muso bɛ kan ka taa muso bɛ kulela dɔrɔn a n'a dɔn anw ta kɛla gbalo ye bi anw do ta kɛla bi koba ye anw do lajarabi la bi
muso be nin kasi la muso be nin kasi la mɔgɔ minnu fana fara ni bɛ muso kan olu fana kɛni bɛ ka nin kasi kɛ o bɛ kan ka taa o taatɔ muso sigiɲɔgɔnmuso dɔ k'a ma ko an kɛni bɛ ka min kɛ nin ye ko nin tɛ ko ɲuman ye nin kasara belebele tonna anw kan anw ma se taala jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka nin fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ y'a ka sɔrɔsiw bila saya kɛla yɔrɔ min o ye taa ka taa suw ta ka na droit tɛ anw bolo fo an ye jamana ɲɛmɔgɔ le lalɔnniya fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa an bolo maga su la o fɔ min kɛla muso ye muso ko k'o ye tiɲɛ ye jama bɛɛ la kafoni ko ko an ye nin taama dabila fɔlɔ an ye taa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ min ye masacɛ ye ka taa nin kuma fɔ masacɛ ye ni masacɛ ka sɔrɔsiw la an kan gardiw la an kan an bɛ taa ka taa su ta n'o tɛ anw ye taa tɛ ka taa su ta kana kɛ problème ye an ma olu kɔseginna o bɛ kan ka taa masacɛ fɛ mais nin jɔncɛ Kafur ale ma kɔsegi dɛ ale ye silamu na fo kana don jardin kɔnɔ ale se min kɛra jardin na a bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka kule patron y'a ye a bɛ kasi la a bɛ kule la patron ko a ma ko Kafur mun kili la i kɛni bɛ ka kule ka kasi f'i bɛ sigi mun kili la a ko patron ko kasara belebele ye an ma sɔrɔ bi kɔ patron ko ye kasara jumɛn ye patron i muso patron segi min kɛla n ko n bɛ taa fɔ i muso ye n ko a ye suma na bɛn i ka lɔnnaw ye patron nana sɔrɔ i ka so benna i ka denbaya bɛɛ kan i ka so a bɛnna i ka denbaya bɛɛ kan i muso ni denw patron ka kasi damina ne muso ni denw bɛɛ la kafoni sala a n'a teri minnu siginin tun bɛ min y'a ka lɔnnaw ye nin ko kɛla olu ma kuma kabaninba ye patron yɛrɛ bɔla hakili kan patron yɛrɛ bɛ ɲininkali la ne ka denbaya bɛ sala n denmuso fitinin jɔncɛ ko a ma i denmuso fitinin wa cɛma ta wa fɔlɔma wa i denmuso bɛɛ sala patron ko a ma n muso don i muso yɛrɛ fana bon yɛrɛ bɛnn'ale yɛrɛ le ka fɔlɔma la n ka biganw don n ka sofaliw don n ka sofaliw ani n ka bigan min bɛ n ka so kɔnɔ ko bon miiriw bɛnna biganw kan bon piliyew o bɛɛ bɛnna biganw kan bigan bɛɛ sala patron fana y'i bolo bila a kun na ne dɔ ta kɛla kasaraba ye bi nin dɔ ye lajarabiliba ye ne ma patron fana ka kasi damina a sigini m'a ka nankɔ la a sigini m'a ka jardin na a kɛni bɛ ka kasi a teri minnu fana n'a n'o sigini tun bɛ jardin na olu kulo ye nin kumakan mɛn olu fana sinna ka kasi damina patron tola nin de kasi la a n'a teriw patron bɛ mun ye patron bɛ jama dɔ natɔ ye jama min bɛ kan ka na muso taala min kɛ ka taa fɔ masacɛ ye ko ka sɔrɔsiw bila a kan ko ka na cɛ su ta yɔrɔ masacɛ diyɛna donc o ye sɔrɔsiw ta ka fara muso kan ani quartier la mɔgɔ minnu ni muso bɔla olu bɛ kan ka na jardin na ko bɛna ka na cɛ su ta yɔrɔ cɛ sigini bɛ kasi la a bɛ mun natɔ ye a ɲamɛ jama la o bɛ kan ka na a n'a teriw bɛ nin nankɔ la jardin na o bɛ kan ka kasi o bɛ jama ye la nana mais a m'a dɔn jama min don ale tol'o la dɔrɔn k'a muso ye k'a denmuso ye k'a ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ la kafoni dafani ye a kɛla a ma komi a bɛ kan ka suko don ale yɛrɛ wulila ka boli teriya bolo ma ka na a muso labɛn muso fana y'ale ye min kɛ muso fana sawala muso sawaladenw sawala subhanallah muso ko a cɛ ma k'i ma sa cɛ ko ka sa k'i saya kuma le nana ka na fɔ an ye ko miiri bɛn'i kan i ni teri minnu siginin tun bɛ nakɔ la cɛ ko a muso ma ko jɔn ye nin f'i ye a k'i ka jɔncɛ kɛ min lɔni bɛ nin Kafur i ka jɔncɛ cɛ ko a ma ko n ka jɔncɛ y'o de fɔ aw ye ko ne sala a ko a yɛrɛ lɔni tɛ nin k'i t'a ma ɲininka a nana fɔ don min sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ la kafoni kulo bɛ a kule kan na an bɛɛ de bɔla ka n'a lamɛn a fana y'a fɔ jama le cɛ ma ko miiri bɛnna i kan k'i sala i ni teriw bɛɛ a ko aw y'a lajɛ a fana ye min fɔ anw ye aw fana ka o fana fanga ka bon muso cɛ ko a ko anw ma ko sokɔnɔla bɛnna i ni denw bɛɛ kan bigan minnu bɛ n bolo so kɔnɔ ko bon bɛnna o bɛɛ kan k'a bɛɛ faga cɛ y'i ɲɛsin a ka jɔncɛ ma ne ka jɔncɛ
Mouye blani masuba ma fola. Mouye blani kabakoko belebele fola. Edo edanga toye. Koni ala sona. Mena jangata min laburi kan. Mi ibolo kenema mna ka awuran ka boy ikan. Ka klafana ki lafili wulu koro. Wulu bi domu fo ki ban. Kada kan ye fitna ko belebele le choriso kono. Ako a patronche ma ko patronche. Kuye min fo. Kubene golo wuran ka bonkan. Kan golo bonkan. Ka kla kan lafili wuru koro. Patron ite se fosi kela nela. Kabako. Patron koko ye ni kojugu miriata anye. Ibe kla fana ka fo konete se fo kelila. Patron koko munkeni me kibla o fola. Ako patron ma ite se fo kela nela. Patron koko komi ite se fo kelila. Nkato mau labola sisen ki bono inna. Ifa atole sisen. Ako aka patron ma. Kuyen saminke. Yen saminke logola. Kontra min signé la saya kota la de do ni le ene bono ne ni la e ba don ko min lato I kan so kono ya e ko ni tese ne fagala patron ki o bena tebe kan kuma ako patron ma etala ne sandomi mune fola eye ama fo eye ko ne be galo ne tigewa ko san kono ko me wuya belebele kele ne tigewa o ma fiyewa patron ko fola ni ko ne kan min keni na min kele fe o kala ka soro san me nyini kaba nya to san ye ban kada kan san kono la ntu yenga galon betike comme sela ife ya san kura dam nana ni yenga galon folo ye galon yara bete de nya clanche le ken ni folo nya moitié le ke a moitié tobe patron kama ko kabako ele ka wuya min foni ni e ka wuya moitié de a clanche le de a bete ni ko no ka bete ni konte wuya san kono me wuya kelen bele tige bo yara tadam na ni folo nye wuya min foni ni wuya fangele ni folo af to fangele o make folo kabako yara kabako yala akoko mim kain Miriam mila kanefa ko dabla de nete se boli fe yan fonyenga wuya fangele to le ke ka dafa ka soro ka bi fe patron kabako yala patron ko ama comme ye ne ka jonde ye ne yere diena sa ki bo jonya la ki kankoroya ki ka liberté dima ako na le ka liberté dilale ma ale te se barala jonya kadale ale ye balo mau fe mau yale la balo le kadale patron ko ni kabako ko bay patron na muso na do olubi ko segila kata sokono joncha bo ko kata obe gangata patron tala se aka so dondala ka so laje ni galontigala ko so bena so yere mabe patron do min kala ka bongono kaye aka bongono muram be nyamina aka miruwaru aka sigife nyuma wa abela ka foni karla ka sigifon be kare patron ko musoma jone dolane ya bona ka ninge musoko achema ko ni galontigala nana fo min kenyene ka fo ki sala ne yɛrɛ hakili bɔla ma o kosɔn ye bɔnkɔnɔ fɛn bɛɛ la ka fɔ ni ɲagami ni cogo la muso ko a cɛ ma ko ne furujɛ ko nin ye adamaden sugu wɛrɛ ye dɛ a ko a ka baara min kɛ nin ko nin y'a ka galon moitié le ye fɔlɔ k'a m'a bɛɛ fɔ ko yala ni nin y'a ka galon moitié tɔ ta k'a ka galon dafa est ce que nin tɛ so ci wa an faw ni an baw commerçant cɛ a ye nin cɛ ta ka taa n'a ye ka taa di a ka san mɔgɔ min ma ka taa d'o ma k'a bolo bɔ a la parce que nin cɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a san a ye nin kɔlɔlɔ sugu le labori o kan an faw ni an baw nin kisa n'i ye nin lamɛn i bɛ mun faamuya nin kɔnɔ galontigɛla y'a ka galon bolo k'a ka gbɛlɛnba le wuyafɔla y'i bɔ wuya la ko gbɛlɛnba don ni maa balo kɛla wuya ye ni maa mininji kɛla wuya ye ni maa yɛrɛ ka nɛnɛkili kɛla galon ye o bɛ se ka galon don ko kelen kelenna bɛɛ la a kɛtɔ ko entreprendre galon ye jugujuguba ye o kosɔn Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ale ma galon bila bonda foyi la al-kazibu khiyana ko n'i y'a mɛn ko wuya tɛ foyi ye janfa kɔ n'i y'a mɛn ko janfa
janfa supasement de wuya ye parce que a bɛ damina wuya le la ni branchiw bɔla waati min na janfa bɛ damina donc n'i y'a lajɛ bi anw ka sigidaw la famille kɔnɔna na association kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye nin bɛɛ lajɛ i bɛ taa nin nkalontigɛla ɲɔgɔnna sɔrɔ an ka domaine kelen-kelenna bɛɛ la hakili tɛ sɔn wuya minnu ma kuma minnu yɛrɛ ni hakili man kan tɛ ka sɔn a ma nin kuma sugu bɛɛ la ka fɔ ni min fɔla bi anw bolo subhanallah surtout an yɛrɛ sela fɛn belebele min bɛ fanga dila nkalon ma bi n'a ye réseaux sociaux ye anw bɛ réseaux sociaux minnu kan bi tuɲa na n'i ye fɛ i ka nkalon i ka wuya a ye sara sɔrɔ i ka wuya a ye fanga sɔrɔ i ka wuya a ye élan sɔrɔ i ka wuya a ele yɛrɛ ye mandiya wuya fɔ la n'i sigi réseaux sociaux kan n'i sigi réseaux sociaux kan nkalon fitinin dɔ ta dɔrɔn y'a cori e sigini m'i ka so kɔnɔ Amérique fala la Europe fala la Afrique fala la Asie fala la Australie fala la e kelen pe ka nkalon a bɛ tuuru kɛ duniya fan bɛɛ fɛ e yɛrɛ bɛ tan don maaw bolo e pourtant e kɛlen bɛ ka min fɔ nkalon don maaw bɛ e kɛ maaba ye ka sɔrɔ e ye min bɔ i nɛn kan nkalon fin dɔ tiɲɛ fosi tɛ a la domaine kelen-kelenna bɛɛ n'i taara politiki la politiki yɛrɛ o yɛrɛ ka énergie ye nkalon de n'i nana ka na sigidaw lajɛ gɛrɛnw na gɛrɛn dɔw bɛ olu gɛrɛnw bɛ ɲɛnamaya nkalon de la n'i yɛrɛ nana ka na association lajɛ association caman bɛ olu yɛrɛ balo tɛ fosi ye fo nkalon n'i nana yɛrɛ ka na don silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na k'a lajɛ bi silama nkalontigɛlaw ka ca bi a wajibilikɛlaw don wa a karamɔgɔw don wa olu de bɛ nkalon fabriquer ko min ma kɛ min ma sabati ala kɛra la olu bɛna ka na nin wuya belebele ta k'a don anw ka diina kɔnɔna na k'a fɔ ko baasi t'a la baasi tɛ fɛn na cogo di e nana ni fɛn min ye a ma bɔ yɔrɔ kira ye an bila baara min kɛ la o nkalon de cɛ ka jugu wa ka maaw lasu baara dɔ la diina la ko min ma sabati ala kɛra la ko min a wuya belebelew tigɛla coronavirus waati aw ye bɔ ka sun dɔw de dɛ ka wuya fɔ adamadenw bila wuya fɔ sun dɔ la a ma sabati ala kɛra la a bɛ olu kɔnɔ k'a fɔ ko kira ka waati la ko gbɛlɛnba dɔ ma don madina kan ka mɔgɔw bila wuya fɔ sun dɔ la ka mɔgɔw bila wuya fɔ seli dɔw la ka mɔgɔw bila wuya fɔ seli kɛrɛkɛrɛnin dɔw la a bɛɛ ye wuyaw de ye a bɛɛ ye nkalontigɛlaw de ye subhanallah an faw ni an baw dɔ ye an wele bi o yɛrɛ ye an ka communauté membre dɔ ye ɲininkali bolo ma ale bɛ maa dɔ de ka question jaabi la ko kuma dɔ bɛ kan ka circuler réseaux sociaux kan ko ɲina a bɛ farafinna jamana min na ko gbɛlɛyaba natɔ jamanaw la ko saya cayatɔ gbɛlɛyaw natɔ donc ko maaw ni saraka bɔli nin de ka kan n'o tɛ ko ɲina kasaraba dɔ bɛ na kɛ jamana la saya caman de kɛtɔ jamana la ko bɛlɛw de ɲɛsitɔ jamana ma ko ɲina gbɛlɛyatɔ dɛ donc ale yɛrɛ kɛlen bɛ ka maaw lasu baara jumɛn na ko maaw ni saraka bɔli le ka kan mɔgɔw ni baara dɔw kɛli ka kan silamɛw mun de ka adamaden yɛrɛ jafariya wuya belebele fɔ la ele danna ka bɔ ji le la manu ji min yɛrɛ i danna ka bɔ a la hali n'i y'a bila soso ni limɔgɔ kan o bɛ taa n'a ye ele y'i yɛrɛ ye mɔgɔ ye ele yɛrɛ m'a fɔ k'i natɔ ele y'i yɛrɛ ye adamadenya bonda kɔnɔ ele b'i sigi whatsapp kan walama facebook kan k'i sigi ka wuyaba sugu nin tigɛ gbɛlɛyaba dɔ natɔ farafinna gbɛlɛyaba dɔ tɔtɔ Côte d'Ivoire gbɛlɛyaba dɔ tɔtɔ Laginɛ gbɛlɛyaba dɔ tɔtɔ Mali la saya cayatɔ nin jamana na saya cayatɔ nin jamana na n'aw ma nin saraka bɔ a yɛrɛ wallahi a audio dɔ yɛrɛ bɛ ko a tun y'a prévenu nin ɲina daminɛ na c'est-à-dire il a fait référence à quoi à coronavirus c'est comme san daminɛ na k'a tun ye nin kuma ɲɔgɔnna kɛ ko mɔgɔ y'a négligé k'i m'a ye saya min kɛla wa coronavirus donc a tilala tuguni ka segin a ka ladilikan kan ko fitina ni kɔlɔlɔ ni kasara belebele min natɔ jamana kan ko o fanga ka bon a bɛna na su bɛna saya bɛna caya gbɛlɛyaw bɛna caya jikojaw bɛɛ bɛna na mais an m'a fɔ nin wuyafɔla ye parce que ninnu jaabi kelen pe min ka ɲi o ma bi o de ye k'o ka wuya la tabali kan an ka musokɔrɔba minnu n'o tulo donna o ka kumakanw na n'olu bɛ siran
anka chokoroba no kulo dola ni kuma kan yona na obesla obesinga telephone ti odo ma fambe fe awu ye warla na nye saraka bo a ko fitna badu na to nyina ka fanga kabo e ko gbeleya na to nyina anka jamana ke to kelate nimbe ye wuya de ye c'est des menteurs c'est des escrocs numéro 1. Pourquoi on dit c'est des escrocs numéro 1? D'abord au lieu adamaden sugu duma ye folo qui est prononcé ala ka watu kan olu ye adamaden sugu jumɛn ye olu bɛ se sini ko fɔla anw ye olu ye adamaden sugu jumɛn ye olu bɛ se kumana k'a fɔ ko gbɛlɛyaba dɔ natɔ jɔn y'a fɔ o ye ala ye mɛlɛka jɔn ci ka na fɔ o ye alaw taala ka ko dɔgɔni ala kelen pe le b'a dɔn ko min kɛtɔ sini ala kelen pe le b'a dɔn garijɛgɛ min n'a ɲɛ sigini bɛ ne ni e ɲɛ ala kelen de b'a dɔn adamaden bɛ sa k'i to jamana min na ala le b'a dɔn adamaden bɛ sa seconde ni waati min na ala kelen de b'a dɔn silamɛw yalaw ala ye nin bɛɛ fɔ anw ye mais ne m'a lɔn bi anw hakili min bɛ ne ni aw la hakili nin ka seni kosɛbɛ n'i ye an fariw lajɛ an fariw ka seni an ka an dafani mɛ mais ninnu bɛ sin ka sigi o ka so kɔnɔna na mɔgɔ minnu don o yɛrɛ t'a dɔn sini n'olu bɛna sini sɔrɔ ou bien o tɛna sini sɔrɔ olu yɛrɛ m'a dɔn famille min b'o bolo n'a muso bɛ sini sɔrɔ walama a t'a sɔrɔ olu yɛrɛ m'a dɔn ko n'o den bɔla kɛnɛma accident bɛ kɛ n'o den ye walama accident bɛ kɛ n'o den ye o bɛ sin k'i sigi a ka bon na ka wuya belebele nin ta k'a cori réseaux sociaux kan mɔgɔ minnu fana ka limaniyaw man bon olu bɛ sin ka nin kumakan ta ka baara k'a la he n ye karamɔgɔcɛ dɔ lamɛn a ko ɲinan gbɛlɛyatɔ le dɛ ko saya kɛtɔ cayala suw kɛtɔ cayala gbɛlɛya natɔ so kɔnɔ jikojaw natɔ nin koɲaw natɔ mais yalaw ele yɛrɛ min bɛ nin lamɛn fɔlɔ jani ye nin ci ka t'i ka mɔgɔ dɔ ma fɔlɔ ele yɛrɛ ye sigi ele yɛrɛ fana kana jɔn i hakili la c'est-à-dire il faut pas être bête deux fois et lui qui a fait l'audio lui-même il n'a rien dans sa tête et ele min fana kɛtɔ lala la c'est comme ele lala naloma dɔ la hakili la ka tila fana ka baara kɛ o la e min yɛrɛ kɛtɔ a fɔla i ka mɔgɔw ye a tigi ka recommandation minnu fɔ a ka video la saraka minnu ka kan ka bɔ ele fana bɛ ti i yɛrɛ bila o saraka bɔ la yalaw est-ce que bi waati ma se an ma bi ka se nkalon tala ka bɔ wuya la wa est-ce que waati ma se anw ma bi ka wuya yɛrɛ bɔ nkalon na ala yɛrɛ ye hakili min di anw ma mɔgɔ bɛ se sigila cogo di ka wuya la ala ka lon na ka wuya la bon c'est tout à fait normal komi an y'a continuer ye farafinna ye a caman na gbɛlɛyaw le ka ca ye c'est comme ni ne ja ne y'a fɔ n ko n ko an na jamana kɔnɔ ɲina gbɛlɛya kɛtɔ dɛ n'o bɛnna ko min ma n'o bɛnna bɛnsɛma min ma o ye bɛn kɛlɛ dɔ ma o ye bɛn fitina dɔ ma dɔ bɛ sin k'a fɔ he ja ne tun ka nin fɔ an ye dɛ ka sɔrɔ nkalon don ne bɔra n'a ye min daluya jumɛn bɛ n bolo a fɔli la jɔn de ye a yamaruya di yan ne sukola n ka suko kan na ni n wulila ne ka suko kan ye n kelen ta de i bɛ maaw ye u b'o denw ɲɛbɔ fan bɛɛ fɛ a ye wari bila ka na an bɛ saraka bɔ aw ye wari bila ka na an bɛ saraka bɔ adamaden sigini bɛ ka tolon aw hakili la k'a yira k'a fɔ ko aw tɛ ko kalama aw fana y'i yɛrɛ ye o ka fili bonda kɔnɔ aw fana ye taa n'o ye c'est des anarcheurs diina jasilaw don min yɛrɛ ka di o ye ni ko bɛɛ n'o bɛ kuma bɛ ala tɔgɔ don ka kuma la subhanallah n'o bɛ kuma bɛ sin ka ala kɛra tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ min fɔtɔ nkalon don ala kɛra kumakan tɛ ala yɛrɛ kumakan tɛ wuya fɔlaw don wuya belebele fɔlaw don kira yɛrɛ ye kangari da o ye kiyamalo olu da le faratɔ a ye suko min kɛ ni mɛlɛka fila nana ta ka taama n'a ye cɛ dɔ ye o kɛni bɛ ka a da fara fo a kulo la ka tila ka a da tɔ kelen fara fo a kulo la a ye mɛlɛkaw ma ɲininka nin taama kɔfɛ ko adamaden ye jɔn de da kɛni bɛ ka fara ten mɛlɛkaw k'a ma ko ninnu le wuya fɔla ye i mantonw na maa minnu ka wuya bɛ duniya bɛɛ labɔ kira sɔla sallam mɛlɛkaw ko a ma nin suko la cɛ min da fara ni mɛ nin a ye maa dɔ le ye kelen lɔni bɛ kelen sigini bɛ min lɔni bɛ o kɛni bɛ ka tɔ kelen da fara fɔ a yan n'a tilala a bɛ wɔrɔsɔ bɔ k'a don yan k'a fara fɔ yan kira ye ma ɲininkali kɛ ko adamaden min da kɛni bɛ ka fara nin cogo la ko jɔn don mɛlɛkaw ko a ma k'i manton wuya fɔla belebelew le ye ten ninnu ni karamɔgɔya cɛ ka jan karamɔgɔ t'o ye subhanallah ninnu m'o bɔ ni wulubɔ danfarabɔ lɔ ninnu tɛ yen dɔrɔn fo ka fitina ni nkalon cori maaw dusukun na ka maaw ka diina ɲagami o bolo ka maaw bila kɔnɔnafili la diina la
ka maaw bila kunfɛ ko la diina la silamɛw n'a sɔrɔ anw ka diina nin tun ye kunfɛ baara ye k'a fɔ ko ni ne wulila n ka sunɔgɔ la n ka dilan kan min diyala ne ye na ka na o fɔ min diyala e ye fana ka na o fɔ min diyala karama sira ye na ka na o ko fɔ diina tun tɛ yen tuguni pagaille le tun b'o ye parce que ne yɛrɛ bɛ n ka sokɔnɔ ko dɔ ta ka na o fɔ aw ye tɔ kelen fana b'a ka sokɔnɔ ko dɔ ta ka na o lakali k'o fana ye diina ye tɔ kelen fana sukola ko dɔ la ale fana m'o ta ka na o lakali an ye an y'an jija bɛɛ ye nin kɛ tiɲɛ na ni anw ka silamɛya diina tun tola nin bolo kan an bɛɛ tun bɛ diina ko la an bɛɛ tun bɛ diina ko la mun na parce que anw ka diina Alahu Taala y'a di cɛ dɔ le ma ko k'a fɔ an ye danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma cɛ min nɛ ma nkalon tigɛ Alahu Taala ko diina dafala nin ciden belebele fɔta n'a kɛta sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ fɔla anw ye anw bɛ se ka nin ka recommandation togo cogo di ko anw maa ɲɔgɔnw adamaden sen filaw minnu ma lɔn n'o bɛ bana sini o tɛ bana sini jani y'a fɔ ko fitinaba dɔ natɔ bana minnu yɛrɛ natɔ kan munna ma se bana kunbɛn la fo taala dɔgɔtɔrɔso la i b'a dɔn k'a fɔ ko wuya fɔlɔw don ɲindimi min y'ale sɔrɔ a t'a dɔn k'a fɔ ɲindimi natɔ ale ma dɛ fo ni ɲindimi sela a ma kɔnɔdimi min sela ale ma a t'a ka kɔnɔdimi dɔn dɛ a t'o ye joona fo ni kɔnɔdimi sela a ma a yɛrɛ bɛ taa ka taa n'a ye hôpital la silamɛw nin ye hakililabanaw de ye nin ye hakililajangaraw de ye fosi t'a diya mɔgɔ la fo wuya i ka mɔgɔ ye baara kɛla ko sugu na wuya fɔlɔw don wuya fɔlɔ ka bɔ Alahu Taala ye waylun likulli affakin athim Alahu Taala ka waylu a ka kɔlɔnjan jahanama a ka gbalo Ala ko likulli affakin athim a bɛ nkalontigɛla belebele bɛɛ wuya fɔlɔ bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ e b'i sigi ka bon na e m'a dɔn k'a fɔ ko adamaden dɔ bɛ yen o ka limaniya fangaba t'a la ele m'a dɔn k'a fɔ k'i ka nkalon bɛ se maa dɔ infecté la o b'i bila i ka nkalon kɔ donc bi ninnu nkalontigɛlaw bɛ an yɛrɛ ka silamɛya kɔnɔna na o bɛ nkalon na Ala la o bɛ nkalon la a ka ciden na o bɛ nkalon la sahabaw la o bɛ nkalon yɛrɛ la kira ya hadisa minnu bɛ yen n'a dɔw fala kosɛbɛ n'o ye domini ka domin ka fa kosɛbɛ n'olu bɛ wajibili kɛ o bɛ baara kɛ hadisa la n'olu sawala lomi o bɛ sin ka hadisa yɛrɛ ɲankaro n'o tɛ Bukhari nin na o bɛ Muslimu nin na n'o tɛ Tirmizi nin na o bɛ Nasa'i nin na ou bien o bɛ Ibn Majah nin na c'est à dire n'olu kɔntani bɛ lomi hadisaw bɛ ta o bolo Bukhari la k'a lakali mais olu kɛtɔ kumana sujet min kan don min n'o t'olu arranger Bukhari bɛ traité k'a fɔ ko k'a ka hadisaw bɛɛ nkalon de ye Muslimu fana bɛ traité o cogo la ninnu bɛ nin cogo de la quoi c'est à dire olu fɛ silamɛya ye mun ye min ka di olu ye olu ka kan ka min fɔ fo kuma ye kɛ o de kan c'est des anarcheurs silama n bɛ segin nin kan silama wajibilikɛla n'i ye Ala kɛra ka sunna Ala kɛra ka hadisa senimaw ɲankari e bɛ kɛ kafiri de ye sika yɛrɛ t'a la i b'a fɔ hali t'i kama jigin maa ye Ala kɛra fɔta n'a kɛtaw ɲankari e ye kafiri de ye anw ka silamɛya la Alahu Taala bɛ an yamariya ko k'ale Ala kumakan labato ani Muhamadu kumakan sallallahu alaihi wasallam e bɛ se kuranɛ ta la cogo di ko e tɛ baara kɛ sunna la ko e tɛ baara kɛ hadisa la ko hadisa tɛ tiɲɛ ye e yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye ka d'a kan e ye kafiri ye ka d'a kan i kafiriyala Alahu Taala ka ciden ma maa kafiriyala Ala kɛra ka kɛwalew ma Ala kɛra fɔtaw ma ne yɛrɛ m'a lɔn nafa jumɛn b'e la tuguni ɲɛnamaya la parce que Ala kɛra ka hadisa de ye seliji ta cogo ko fɔ anw ye Ala ko n'aw wulila ka taa seli yɔrɔ aw y'aw bolokanw ni aw ɲɛdaw n'aw senw ko mais bolokan ni sen ka kan ka ko cogo min na hadisa le bɛna ka na o fɔ anw ye e bɛ se baara kɛla kuranna dɔrɔn na cogo di k'e tɛ baara kɛ Ala kɛra ka sunna la an m'a fɔ e ye ko défaut bɛ e hakili la parce que ni e ko k'i tɛ baara k'o la anw bɛ question poser e kun e kɛni bɛ ka seliji ta siɲɛ 3 walama siɲɛ 1 jɔn ye seliji ta cogo ni yira e la kuranna de y'a fɔ e ye wa walama ko jɔn de nana ka na lakali i ye c'est des gens même qui ne sont même pas cohérents c'est-à-dire olu b'a fɔ ko bɛ hadisa ɲankari olu yɛrɛ kɛwali bɛɛ ye hadisa baaraw de ye o kɛwali bɛɛ ye hadisa baaraw de ye misaliya bolo ma Alahu Taala ko k'an ye seli an kɛ k'an ye seli yɛrɛ baara minnu kɛtɔ an bolo hadisa le nana ka na o fɔ an ye hadisa ye mun ye Ala kɛra barokɛ kan a ye min fɔ min yela la min sabatila la a bɛ fɔ de ma ko hadisa
c'est-à-dire no fala domina o ka duminina hadisa kain o be bukari tano ko sabe o be muslimun tano olu munu ye ala kera kuma kan senma uta ka afara nyonka ka bla gafe kono mi livre mais non no be faka no be faka muruti domi c'est-à-dire faut citer nani niye faut adamaden ya dusukun seniya wati ni adamaden ko kibi bla sunna ko ka sunna kele ele erebe to sunna kele la ele be sinki yere kafiriya bonda kono parce que sunna te ko braye kira giye ilamina min sabatila ka boyoro ni dorono ele ko non nete so oma ne le ma so ma keneme ka kera ka ke walu le rejeter donc ni ngalon tigala le wulila bi o be ta'anu kala al hadisa wala tuyalo mami ma hadisa don amma lo hadisa farala nyonka chodi ayram ma don abe fo hadisa minuma ko sahihu amma don abe fo hadisa minuma ko hasanu amma don ayra be fo hadisa uma ni la jana chodi baraka nga ken na chodi ale to foy kalama ale taye munye doro hadisa nine hadisa utawa abe singa hadisa nyankaro no anka na nyere yenu ka bonda wula ni kumate adama denda mana kan fole be chaya donc amalau taala dali kira sallallahu alaihi wasallam aye bara minto ambulo minye akar recommandation ye a fota na keta nyumo gafe senma munu bebi no lu kanime ka ala karaka walu lakali anye sallallahu alaihi wasallam ame alau taala dalika anke oluni alau taala kuma kan bella tangala la mun kala an fawni ambaw ni ne galon conséquence ye o ya chaman fo ma alhamdulillah rabbil alamin ame alau taala fanantano parce que ni galon me bo wati ma dobe abe fo minu mako anti mensonge imaginons ni réseaux sociaux to la nu galon tigala obolo ya law est-ce que ala karaka kawali sunna ate donwa mami me bo ayra kanime ka min fo ama dona kan wala mamay ka sinka galon tige minu ba fo ko karamo be classique la réseaux sociaux ka karamo ka nga nyon welele ni defo blala adamaden cerveau la ebe kuma befo e mami sela ka boka ma wa yirika galon la ma wa yirika la e mami me boka suna yankari mami me boka amfauni amba ulafili e ni mo jabi ka galon yira bela famu ya ye o fana ya la taw ka famu ma o yo ka précaution ta o kana yere fili la slamo aw yere de hypocrite ye parce que mami yeni fili kuma fo aw masa fo la yena kwa ye mi fa mai ni karamo ka tunya ye ka bantuama kiyamalo nyiningali min keto ila umaru tay bibi no le bambla la mana kan fola ali tay bibi no le be aw bla la mana kan fola réseaux sociaux ka si umaru était là aw kam mensonge kelempe umaru tede c'est-à-dire aya for réseaux sociaux mga internet mi yere aya ta société mina ni umaru ka klila ma be fermé we are follow be bo réseaux sociaux ka kam mana ka no diane kan fo ni nano ka galon ta ka yera slamo la ko galon le karam olu ira anu to lu jate karam ko le problème ko karam ko be non umaru ka klela ali ka klela ala karaka wati la atinte kun galon tigala la ki kunabo abe fanga di galon tigala uma obena kana anka famu nan don la fili ko kisi ko lu laje olu yera te karam ko de ole problème c'est même pas de karam ko kanime ka galon tigala le jabi c'est-à-dire karamoko kenime ka wuya fola ou le jabi. Et si vous laissez le mensonge comme ça, parti des milliers, des centaines de personnes, ils sont en train d'écouter le mensonge. Un exemple, pendant le corona, les menteurs là, les wuya fola munu ka moko bla sundo la. Et ka moko bla sundo la donc moko kana olu jabi, olu eto wuya fo sundo la. Elle signi me ki ifa ou ni bawye, o tugunu me wuya fola o ka sundo la. Et il sigite dron ki da ki bomboye. Ça dit, vous êtes aussi des menteurs. Vous êtes des menteurs parce qu'il y a deux branches aujourd'hui. Il y a la vérité qui est la sunna, il y a le mensonge qui est le bida. La vérité et le mensonge ne peuvent jamais collaborer. Si le mensonge fait sortir la tête, la vérité vient, il casse la tête. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuka. C'est-à-dire, ils vont fabriquer des choses. Comme ils ont vu aujourd'hui, ils n'ont aucune chance.
Parce que devant eux, il y a des boucliers aujourd'hui qui parlent avec des preuves du Coran ainsi que l'Hadith. Donc aujourd'hui, au ber do nimo avec quoi sera koroso. Sera koroso be do jomi. Tu n'as qu'au sombi au ber do là. Parce que la vérité sera toujours prêchée. La vérité sera toujours prêchée. Vous imaginez des soi-disant ouya fola oube baraka blate doro sungalo sunina au kakanga ni seli leke. Sadi ote sega ote nyina. Beba donc a foko am fauni ambao. Sundo kadoye. No sina kani publication yi. A ni sungalo sunina. An kakanga ni seli nyona ke. An kakanga kuluwala ni nyona kala. Mais d'où viens-tu avec ça? Et bien, c'est un ouya chori parce qu'il y a des gens qui t'écoutent. Ils vont aussi mettre ça en pratique. Mais ils boivent la émi. Maintenant, qu'on souille, quand on dit aka, on y a la complice ouya la. Slamaya baralo, ni keto ni slanya le ladjela, tamakia le bila, ale wajibili dabla. Moroti sarala, moroti ka interneti sarala, yen galon tigela ou ye galon tigela réseaux sociaux ka. Yi sigi ko lu ladje. Sungalo ye julumu yafa kaloye kira ye sundo chogomi ayaka suseli ke chogomi kira yara ko man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi koni mam ye sungalo kani joliye liman ya bala abe Allah taala ka foni seriya nyinina akbe sara nyinna ka bo Allah taala fe ko Allah taala be yafa julumu ma julumu min tabana o hadisa fola awnye nebe kla tuguni réseaux sociaux ka abalancer nga page ka. La nuit du Ramadan, le 14e nuit, mettre ça en pratique. Tu fais 2 rakats, après Fatiha, tu récites Kul Huwallahu 11 fois, tu récites Kul A'udhu Birabbil Falaki 20 fois ou bien 100 fois, et il est content de ce qu'il vient de partager. Et il ne sait pas qu'il est en train de causer des dégâts à nos parents. Mais c'est des menteurs. Trop fort, il la ouya fola ou quoi. Ah, ou le beau karamoye. Adamaden karamoya bonda be samale karamoya be ke folo ni fende ye tant que no masabati la karamoya be ke ni loni ni ne folo karamoya be ke ni loni ni ne donc mabi aw be mawye basauna bi be ya fa yere mako sheiku alu fana me tugu olu ko ka fili bonda kono sheiku be tema Abubakar Sidiki lawa sheiku be tema Umaru lawa sheiku be tema Usman lawa et Cheikh Koubeteme Ali lawa et aw ma kewalis minouye olula kabo ala kera yoro et aw yere ma nyogon galontigelaw olu bi sigi réseaux sociaux ka wuya ou balancer en fawni amba ou fana o ta don o fana mena aye ko minyani kuma min fabi ko balaw belebele do benana fitna belebele do benana jangaro belebele do benana balaya belebele do benana nyina sankono farafina jamana dola lo mawni saraka bo ni kaka mais slamaw nin kosugu. Et puis, maman, qui me can info, aya folle fana kalaka, quoi y a une kumakan signalé sandam nana, comme Romata Sebela, qui m'a coronavirus et a dégâts mingue. C'est comme aller à coronavirus, comment faut qu'à sera manafolo, ko saya chayato. Bon, ni maman kalimania mambo. No mirila ni kumakama ko a koka e coronavirus fanata fode, ama jati, anya toy, a okela, donc, ayo dubrafonde. Donc automatiquement on nous fana me 5 yere yeni bonda kono afa ni ambaw aw kanime ka mamunu taka fo mako karamo réseaux sociaux ka olu ni karamo yabe ko mi 100 ani dugu karamo te uya folawlo mami meslan alanye mami meslan donye alabi konte bot domi ineme kuma fo ijija ayeke sababay mais ki sigi ki idiane kan fo mawye pour que mawyi kofo pour que maw fana yibla karamoya bonda kono olute karamoya de mamunu be jabilani nunu ye galontige lawde ye y a une différence entre un prédicateur et un menteur. Ceux-là c'est des menteurs olute bla karamoya bonda kono karamoya kaseni nunuma nunu ni karamoya chekaja ni yo question jabula avec comme ye bomuta ki re exploser nay wallahi anya doka question réponse la même. Oya manyininga zawaju mutaala abe fa furu mako mutafur dagamu furu ko yala ko miriyad mamale la zawaju mutaala dagamu furu la yedna mede ako zawaju muta
façon, le monsieur même, il n'est même pas cohérent. C'est-à-dire, il n'avait pas de réponse. Zawadou Mouta, c'est vrai, à tout là d'animé, mais nous wati nyona là, à toli les kafsa, avec moi la mère, à toli les kafsa, mais à le poni mini momi yake mokana ojaraki. C'est-à-dire, il a dit 3 réponses. C'est-à-dire, c'est des gens qui jouent tellement avec les gens. 3 réponses. C'est-à-dire, Zawadou Mouta Daramufuru. Comme il ne ko dagani ne tume. Réponse flana, ame wati minana toli le kain. Réponse sabana, ale yere ka miria e mounye, ale kokono nimi yake bashitala. Mais ce monsieur-là, il ne... Ça dit, quand tu classes ce genre de personnes, ni quand nous sougou bla karamoya bonda kono, ibra karamoya la ka kanatiye. A karamoya be réseaux sociaux ka, ale lebe galontika la souni télé. C'est-à-dire, il est devenu un comédien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et les gens ne font que l'écouter, et pourtant, il est en train d'égarer seulement les parents. Wallahi, men kale alala, ani loni me komi sani dugu. Loni dengelen tala, la filililado. La filililado, na madabla. Aka kuma minu be tala bolo ka kitu tige ala. C'est pas dans nos habitudes, ka karamo ka audio au jeu. Mais abena na se bonda kono, na ka galoni madabla. Aka audio minu be na kenime ka galon foala. Amena na kana segi a kelingelina beka ka wuya bange tabali kan benya koro parce que maw kenime ka lame ale malon ka foko ale comédien ye bi lameni na obolo ate foyi la yere lakaliko yere wasoko yere matoko ko mo min ka loni ko be sigi ka yere waso loni na mo min ka loni ke loni na be kwa yere male ko ma loni ke mo min ma disi bashi kini be loni kala yini kwa ledo donc ni fe ka hakili soro fal ko be toro nunu ni karamoya cheka ja nunu ye barakelaw le ye mogo ye maw bena kana o kungo ya nyafo ma munu nyene ko ye barako oye o ka domaine yode o domaine koni na minye muri baraw ye an koni amo bonya doma kadaka o galontige baraw o ka baraw do olu lebe adamaden be makogla olu lebe adamaden be ka haju noya no koni domaine no an tese kuma fosi fola o kan kadaka o bo don ko sebe bolokoro jugu baraw o ka bara de boye feminu be ke tafola ka di mo ma o ka baraw do no te silamaya kiti silamaya nyiningali silamaya famuni aloni tola ana o cheka janyona o ko son ame kangar la lameni kala be ikele de be manyinige ka kaburu kono ma minu tesla alanye ayere teski ka gere ka propos laje ne kenime ka min foni est-ce que hakilima kuma do itewa parce que adamadi haklimaw le baby ne fota ni keta ube maubolo fambe fe karamogo de sigi numéro sociaux kan kanela me ma famunu do diplôme bo bolo oye karan ke ka janya est-ce que dani ne yo commentaire recherche ou ke ka soro ka kuma mais non ki sigi te wuya ba fola he ne karamogo ye an soro la karamogo luma ne faye karamogo ye ne baye karamogo ye e kala na chogo e be se shetana la ki sigi wuya ba fola na sawala lomi obenga video lo latama beta asigini me ka kuma abene do mais ni Allah taala sona ateme ne yarabe na life de demander naye inshallah ni Allah taala sona ka yara maula ka fo ani loni me komi sadi loni kala te amasurunya loni na sadi mami no afota na ye keme fo ebe min taala don ka fo ka ka de fly yara sauna ka fo lawdo comédien do c'est des grands comédiens. Ils viennent ici en Europe, au tena foi la européen mori barao ko. Obe mori barao le ke comme adamaden do faname. Olu soro la mori barao le la. Olu beta moru le fait. Donc olu fana karamo suni ne kado e. Donc en fauni ambaw aw me wati minabi. Nous sommes en Europe. Ni adamaden kuni hakli madale européen. I kuni hakli de dale rosi. I yera le bi ka barake. I yera le bi ka bonsara. I yera le bi yera habillé. I yera le fanami idon lado. Ma do be bo farafina kana si aw chama kana galon ni wuyaw fo awye ka kulonge aw hakili la ka kan na folo mna ka bla aku. Donc faites beaucoup attention kera yeni fo sallallahu alayhi wa sallam ko woleli kalaw do olute ma wolila kata yorosi fo jahannama du'atun ala abwab jahannama على أبواب جهنم دعاة
ala abwab jahannam. Non, si katala, je vais demander le débat avec tous ceux-là. Et débat aussi, quand je vais faire la demande, je vais les envoyer l'invitation et je vais vous publier aussi l'invitation. C'est déjà, on y l'on me commis, sani dougou. C'est-à-dire, mami nous lo, et mami me kuma te kuma ni daluyaye. Mami me kuma be kuma na ni sawoye. Donc, ni ne kadi maouye, kaslamaya la noya moro bolo. Kaslamaya jasi mau bolo. Dinami a souffert la mebe kuma klefeyoro. C'est des menteurs galontigalaudo. Galontigalaudo. Au cause on peut tourner Europe. Ils savent que la Belgique, il y a un terrain rouge ici. Non. S'ils viennent en Belgique, ici, on les dégage. Non. Ils peuvent faire ça ailleurs. Mais ici, chez nous, ici, s'ils viennent être là, on va les déshabiller. On ne va jamais tolérer avec un menteur sur nos territoires. Jamais de la vie. Ils savent que la sunna, c'est toujours le Coran et l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu as la sunna avec toi, tu es tranquille. Faut-il là. La seule chose qu'ils ont, c'est les injures. Nenni ne kadoye. Dans lui a foi tobolo koni nenni. Ni be feka nenni la me yeto fe. Yoto ka wajibulu la me. Wajibili damna na labambe nenni. Nenni obeta ononino wabiaudo fani nyimana tobolo wabiaudo imo ye wa barakatola wabiaudo olu yere ka sadi o ka dunia kuma beyode. Ma be wasoni fani ko e ali muso te sonima ali jahiliya wati wallahi kafir muso te sonima e karamo ena sigi réseaux sociaux kan ka wasoni fani fana ko wabiya le kwal fani nyana matola. Mais est-ce que c'est là, ça va dans leur tête? Est-ce que maminu kenime ki lame? Est-ce que maminu kenime ki ele lame? O makobe ka fani nawa. O makobi ka fugula la na diale vesi tayado ki sigi ki ka life que c'est pas leur problème. Mime kanga buida obe ko makobo de la. Ah, peut-être basando, basame do la mina ma donde. Aw be moriale la waka client me basame nu ta kala kala do awka. Aw munu ko kabe mama ko gla. Aw to foy la moria barako. Ni min wulila ka kabe kuma wabiya uma. Ni min wulila atte aluta ko ni nenindo. Ni ma desala be nenine ke. Nenin ko no ya awtai. Ka mau jasi, ka mau neni, ka fota barakato la obeta. Ni aw me mami baraka nyini o de ala kera sallallahu alaihi wasallam aw te birin ka mashi baraka nyini dugolo koka aw te birin aw ka karamo foye aw te sigi an kumere kun kan aw ka karamo foye aw te sigi an kono kan an te namu an kono kan aw ka karamo foye aw mo de don ka foko ala kera mason ama aw me Abubakar laje ni Abubakar tume sigi a kumere kun kan ka ala kera fo wallahi aw tuma dam nanga karamo ma aw me Umaru laje ni Umaru tume sigi a kumbere kunde kan ka ala kera fo aw fana tume sigi an kumbere kun kan ka almamu nanga sheku fo olu ma bara min damna aw nyakoro ni mana keli kaka bara ni tume damna ala kera la mais comme maye ala kera la aka sahaba ma ke elebe na te doro ki yere ke ma baye ka ma do ke ma deniye obe singa sigi goro aw yetlonge ma hakili la pendant des siècles aw ye tulonge maw hakili la mais aw me wati minabi aw me hakili wati de la jamais le prophète et ses disciples no ye nyongombe obe jole ka nyongofo comme deux partenaires kirana ka sahabaw no tume nyongofo sahaba fitini comme amabaw sahaba bela ka foni ala karatume o tume jole ka nyongofo mais aw ka karamo te sonoma ko ka birine ka olufo olu ye jonye olu te kiraye olu yere ni kiraya cheka jan olu yere te ala kera ka tasla tabagaye donc ni bara teke ola aw mona kalande nyala ni bonda le kono c'est vrai aw mona ni ne chogola mais aw mammo ni chogola mandara sala yera la aw na ka fo ko aw kakanka am bonya ke komi sahaba ya ka chogomi mandara sala yera la aw na ko islam ya talaka bo kera le nenka o de be yera mawla mandara sala donc islamaw nunu be nana doron kana suku mawma kuma toda dalu ya to bolo itena aussi ka réseaux sociaux lajala comme ma kumana kokan sunna bonda kono anye défini lancer ka kla ka kuma kan fo ngo ye sigi akuma kan be kan ka galonti yera o masse ame wajibili ke su ani clé anka propos kelengele nambe aya foye aya takadi oma jane côté
ele kodi nina daluya to bolo me kan ga min fana foni me ndi aw ma weta do ma aw te birin ka foli ke aw te tama an jeune kan ka foli ke aw te biri an karamo ye aw yo to kuma ta ka do ma est ce que ni kuma kan sahalawa comme aw ya aw ye aw be kan ga aw yera maji aw ka karamo ye e jane koko ala kera ka sahaba unteni ke aye donc e kodi donc c'est très simple aw yera fana aw de me barala Nauka ande me barala, bara tobe noya. Ça dit, faut qu'à galon bela bokabla. Nous sommes en 2020, comme le but, sunna le keto jenzena Europe fambefe. Et le miracle sunna, tu n'auras plus le choix. Il keto de la sunna la. Ebe do ala, kato ala kara katasla ko, sora sallam. Sahaba uye minu kofo anye kato lu katasla ko. Sunna teta tuni kaslama teta ifaula. Ateta ibemba ula ateta ika sokonola la ambe ka silamaya beta ala kera de yoro sallallahu alaihi wasallam ambe ka silamaya beta kira ye tasla nyuma minto aka sahaba bolo ambe ka silamaya beta ole bunda kono me silamaya mi me ke kan nafala si yerema ka iyere ka war nyini na ye ki yere bla sheku ya bunda kono iyere ka intérêt personnel kama ah non o silamaya sugu on to lani eye donc galontige baraw do ni Allah taala sona tant que ni nene kilibe anna ante ni ngalon tigelaw foytoy amo dénoncer olu era ba donc afo anka propos obini janto damno ka propos la parce que ka galon bela ka foni ankani me ka ba récupérer wuya be bolo dan kani me ka ba récupérer wuya minu nani ala kara kuma kam nyon fo nyoya abebe ambulo donc ame mi no fo ya dabla no be wajibili ke oye segi kana wajibili ke komi ala kara ye min fo anye no be mawwele oye mawwele ka mawbla slaka slami mawbe kunadia ni kisi soro abunda kono no be mawajibi oye wajibili ke olu yere bo yere nafa wajibili mina anabe lasela mamunu mo bo yere nafa ala aw meni dorone ko no suno anju ojugute anye anyere fana juguto ye jugu ya yere tani nyonche me yoro minante nyon fam nyolete no be woleli ke ambe ye woleli ke komi kera ya fanyina chomi wajibili kala be kele chokodi ele bi ka wajibili kele te saratala mati sarala karo sarati tin moche donc alhamdulillah ama fo o fanaye o yi jija ambe bara ninke ni sunna kataslay ambe ye woleli ke woleli la ama nyere ye woleli mina kiyamalo bara min kelambulo na me bara nafabo mais ankana na woleli ke woleli mi me anka mawbo slaka ko bla nidiane ko kelula note Europe nsela wati doula tunya na muso klanta betu ibolo bo meshila Europe nsela wati doula muso tun kuma sela betu nye hijabu do damna mais nunu ka wajibilu ko so muso be sigina meshi doula nunu ka wajibilu ko so muso be dola la kolombo la ko nunu ka wajibilu ko so muso be meshi do kata sigi o ka wajibili kena uka slama bara te senyana bunda kono de ma do be kanga maw bo filis laka aw be kanga maw jagbale ya ala so barawka aw ka wajibili kenawka muso munu yara be nasika aw lame olu yara ba don ka fo al ni ne nga machine na ndisi be kenama na nasi e ka wajibili keneka ne ba don fo ite kenela o yara le fana ka di e karamo chey no maw keneme ka muso sama ko bo shetana bolo nunu karamo be na tuguni kana shetana gbere ambawla donc arrêtez ça suffit maintenant bara ni kadi muso chamanye mais aya donc afoko ni bara nan sobina aw madondo menasite de wallahi antena tolay aw ka galonye akuna bo européen non jamais aw ka galonta akuna bo ni marocain ka association ladje 90% abe sunna de ni turku ladje ya européen 90% abe sunna de ni afghan ladje 90% be sunna de ni pakistan ladje 90% be sunna de européen sunna de be ame mi fo awiye sunna de be européen communauté be farafo manchao am farafo mancha ni be communauté ba ko fo européen ni tala belgique marocain kam misri be europe turku be europe ni tala france algérien marocain kam misri be europe donc misri minu be a bela kafoni européen 90% be suna misru de kira ye minke kira tacho mais aw kana na mawla muruti
ka maaw bila taasila kan sariya ma taasila minnu to an bolo aw y'a bolo kan aw y'a dabila aw kɛnin bɛ ka musow jafariya damina aw kɛnin bɛ ka courage di o ma u ka ala sɔsɔ la aw y'a fɔ yan ko musow b'o daw wule o kasɛtiw bɛ o videow bɛ musow y'o daw wule rouge à lèvres la ka taa mawuludi kɛnɛ kan ka taa dɔn kɛ piyan aw ye nin bɛɛ fɔ mais aw m'a dɔn k'a fɔ ko aw fɔta bɛɛ sigilen bɛ ka aw makɔnɔ ele ni alaw taala cɛ karamɔgɔ min hakili ka ɲi e bɛ se a fɔla walimuso ye cogo di k'a ye rouge à lèvres mu a da kana wajibili kɛnɛ kɛ yɔrɔ subhanallah sadi adamaden hakili yɛrɛ min hakili dafani mɛ ele k'i yɛrɛ ma ko karamɔgɔ e bɛ se a fɔla di walimuso ma ko ye rouge à lèvres mu a da la k'i ni sigi wajibili kɛnɛ kan est-ce que toi-même dans ta tête tu n'as pas un problème sérieux? Est-ce que tu n'as pas un problème sérieux? Est-ce que ça va dans ta tête? Muso ye sutra fenye folo silamaya la. Silamaya ko ali ka wali muso ki nyamba wali muso la. E ba fo maw ka wali muso nyina ko ye rouge à lèvres mu adak ni sigi ko fo itala. Est-ce que e yere I hakli kan? Bon ni muso do fana ni lame. Ça dit chez eux, non, c'est un imam qui nous a dit ça, donc c'est permis. Ça dit c'est un imam qui nous a dit ça, donc c'est permis. Enfin, en bas, wati sela aw mate, aw ye galon ladje ka tuan ladje. Wati sela aw mate, mami me aw wele kata jahannama wele lila, ani mami nu be aw wele la, o ta kela no yere ni diana ko be aw wele la kata alama. Ne me kanga kumani aw ye, ne yere dafaninte, mashi dafaninte. Ame dafa soro islami ka an bebe bonno de amake comme nemi me wajibili kala ne le kasen ni aw yede la aw ma donc ka fo wajibili yere bonna kono bara belebele do. Oui, la vidéo elle est là, elle existe partout. Ça dit un soi-disant karamo ti di awali muso ko ye urjalevu mo adala eni alaw taala che eni shetana jone ka sur jona. Ça dit shetana be muso ko bara mina ele sinka fo muso ma kay rouge mu ada wali muso yere bofolo kenema katama rouge be ada amakieni ne o yere fitna le folo slamayala muso ya fitna be damna yoro de la muso yere ya fitna o ye feni sugu ke kati si wajibili yere keneka min karamo min sigini mesa ki nyalo mo ka wal muso la ni muso ko bilato fo balmache. Donc c'est des comédiens aujourd'hui. Quand les comédiens quittent en Afrique, ils veulent venir jouer la comédie ici en Europe. Et pourtant, ici en Europe, nous, on est conscients. Ici en Europe, nous, on réfléchit. Ici en Europe, nous, on sait qui il faut suivre. Donc, Amalaw Ta'ala Dali, ni karamosu, ka hakili nyuma dama, parce que ni badem filila ye duwa ukai. Wallahi, ni badem filis la kan ye duwa ukai. Ka hakili nyuma dama aye sigi kana ayerema hakili quelqu'un me demande le parfum en islam même muso ye parfum ke ayere kan ka bo islam ala haram yan me kuma te muso ye bo kene ma ye urusalar ke ka dawlen ka bo muso ya ayere parfum na ka bo kene ma haram yala muso be se parfum ke la ayere kan sokono sariya ko de ko fo no ameni kuma fola awye londo na tokiyama lo awketa fola ta maamunu tun kenime kan wole sebema ani maamunu tun kenime kan wole tuloma jako kelendere donc Amalaw Ta'ala dali kan yoroni famiyal ko madi ambe ma alamu kala mais ni Allahu Ta'ala sona ameni ne faut en fawni ambawi. On va jamais supporter le mensonge, jamais de la vie, et personne aussi ma fausseté c'est en farifala ni sla fanaka. Mais nous, qui makou, qui amalon, ils vont aller rendre compte que ouya to fola maouye, que mauto bara que la ouya la, et qui est rama qui kalana, et qui est rama ko diplôme mibolo, et le mabo qui y fauni bao hakilou la kunu, ka o mabo galona fo qui sigite, a nete fe moyen, nete fe moyen toche, et neni me munkila, toche me munkila, kera nena, kera bona, kera nena, kuma be fola kerama, et te fe eye neni, et te fe eye neni. Ali ni video ko fe nebe naneni ali nebe dirati mi kala ni mbana nebe neni sare yen nenni ke iko jiye yen nenni ke ka parfenye ibi ka baraka no ya boloma est-ce que nenni kala nunu kan nenni mesi balle ka barama est-ce que nenni kala kan nenni ala karabali akabarama est-ce que wuya folo ka wuya fo afola ala karama ko fato
kolonfilila kunfɛ kuma fɔla jinamori est-ce que o ye ala kɛra ka mission bɔ a bolo sallallahu alaihi wasallam donc an faw ni an baw an y'a dɔn k'a fɔ ko diina nin a bɛ ta sɛbɛ sila de kan diina nin bɛ ta yɔrɔ de la yɔrɔ minnu kasini mais n'i ye diina nin ta tolon bonda kɔnɔ n'i ye diina nin ta tolonkɛ mɔgɔw fɛ e yɛrɛ bɛ kɛ tolonkɛla i ka diina la i bɛ tila fana ka diina kɛ tulon ye i fana bɛ sa k'i to nin tulon bonda kɔnɔ an bɛ Alahu taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an ka diina nin k'a baaraw nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an fɔtaw ani an kɛtaw an bɛ Alahu taala dali ko o nɔgɔya an ye k'a kɛ ala yɛrɛ fana diyanentaw ye Alahu taala bolo ala m'o kɛla an bɛ Alahu taala dali baden bade n'a y'a yɛrɛ ye fili bonda kɔnɔ ka bɛn nkalontigɛlaw kumakanw ma ka lasigili nɔgɔya o bɛɛ ye ala m'o kɛla nkalontigɛla minnu fana bɛ o yɛrɛ bilala karamɔgɔya muraw na an bɛ Alahu taala dali ka hakili ɲuman di an ni olu ma o ye sigi ka na tuɲa ma ka maaw wele ka na tuɲa ma k'o baara nɔgɔya o ye ala m'o kɛla ka d'a kan adamaden la yadiri wala yadiri annahu la yadiri maa dɔw bɛ ale yɛrɛ m'a dɔn k'a t'a kalama a fana m'a dɔn k'a fɔ min bɛ fɔla a bolo o fana tɛ sababa ye donc an bɛ Alahu taala dali ka hakili ɲuman di o ma ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين